Halo, kasar pengrang, talo nasi mangnya. Ubiat tani subjekte. Dio kate di pantini gemen subjek ne, bang Giza. Talo nasi mangni. Angni chonbe gepa. Channel kuni super sakanti ko nanga metela. Nasi mangna nikchangi jai soni patian yung Cina, kasar pengrang. Nasi mangni namnik paude. Khasa hongode light aro subject kai share kabacina pelakon mutela. Hai, anjing nama katau nari bana. Saubaya dipanti keta jeng jrot o janggiuna kisik pele isolona an pelude isoloni plak paplangko kima kaha nen ken. Aru jengjot ni janggi ko manni salgini song noko tongpagen kasapai ya ko dakbo nakni plak paprang ni gisik pelbo kristuni jokotani ko aru uni ko racak kemen jengjot ni janggi ko racakbo isoni nakni pap ko kristu kima kani ko racakbo satro segemen geta nyagana. Satro segaman kata ancing de uni niam kata kasar pengrang gispil nak barang na ancing tak kuala nang ni kme kon ancing de gispil ke barang na nangana ne kasar pengrang uni ke ancing dau ketel ni ri bau na sakan tiam Jehovah ni kasani ko makna ancing sakan tian thari suna antang tang ne janggi ko nuro kuni ko jokat na ne ya dio kati di pantini Gisik pele isolo nama gaba phag bonari ba pele antang ni pha prangko khora chaka gata ancing ba salgini Jehovah khora chaka parang na kasar pengrang uni gemenanga dalu nasimang na wiatane de panggi jako subjek raba nasimang ne chakchikini suana isol ni patian yung Cina saubani giskrango gispele jopana isoni cholo node ancing ba Kisik peli isol ni rebauna thari suna ne pangija ya sumayo na simang chanci gremna aru wida petna skbia pelakon metela ancing changgep no grong thaina ne kasar pengrang